Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Bang Sadi Pratama dengan nomor NPM akhir 106. Dengan saya Muhammad Rizwan Wani Al-Hasib dengan MP Mahir 121. Dengan saya Arnold Kiani Ardiantaji dengan NPM Mahir 344. Dengan saya Duki Ibnu Darwiyanta, akhiran NPM 361. Baik, di sini kami membuat judul yang berjudulkan dampak pengendalian internal dan sistem akuntansi. Jadi presentasi ini kita membahas hubungan antara sistem pengendalian internal, sistem akuntansi, dan kegunaan informasi keuangan. Kami fokus pada bagaimana kualitas informasi keuangan memainkan peran sebagai mediator dalam hubungan ini. Yang pertama ada introduction. Financial information is vital for both internal and external stakeholder when making strategic decisions. However, for this information to be useful, it must be of high quality, relevant, reliable, timely, and complete. The quality and reliability of this information largely depend on the effectiveness of internal control mechanisms and accounting system. This study investigates how the system influence financial information usefulness with financial information quality acting as a key intermediary factor. Yang dalam bahasa Indonesia itu informasi keuangan sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal dalam pengembalian keputusan strategis. Namun, agar informasi ini berguna, kualitasnya harus tinggi, relevan, andal, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan informasi ini sangat tergantung pada efektivitas sistem, pengendalian internal, dan sistem akuntansi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua sistem tersebut mempengaruhi dan informasi keuangan dengan kualitas informasi sebagai faktor perantara. Lalu selanjutnya ada literatur review and hypothesis development. Internal control system are essential tools for minimizing error and fraud, ensuring compliance, and improving operational efficiency. Accounting system, on the other hand, are the frameworks used to record, process, and report financial transactions. Previous studies suggest that the better the system are, the higher the quality of the financial information the products. This element from the foundation for assessing the financial information usefulness for decision making process. Yang dalam bahasa adalah tujuan pustaka dan pengembangan hipotesisnya. Sistem pengendalian internal merupakan alat penting untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem akuntansi berfungsi untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa semakin baik sistem ini, semakin tinggi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Elemen-elemen ini menjadi dasar untuk menilai kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Hmm, literature review and hypothesis. Effective internal control system have a positive effect on the usefulness on financial information. High quality accounting system also enhance the u- usefulness of financial information. The quality of financial information mediates the rela- rel- rela- relationship between internal control accounting system and financial information usefulness yang dalam Indonesianya sistem pengendalian internal yang efektif berdampak positif terhadap kegunaan informasi keuangan. Sistem akuntansi yang berkualitas tinggi meningkatkan kegunaan informasi keuangan. Kualitas informasi keuangan memediasi pengaruh sistem pengendalian dan sistem akuntansi terhadap kegunaan informasi. Hipotesis ini diuji melalui analisis data yang terstruktur. Next. Next. Research methodology. The study employ a quantitative search design using a survey method. Questionnaires were distributed to professionals such as accountants, finance managers, and auditors across various organizations. The responses were analyzed use structural equation modeling with partial least square approach. The method allow for testing both direct and indirect relationship between variable. Indicator were measured use a 5-point lag scale to access perception of system effectiveness and information quality. Yang dalam artian Indonesia, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.
kuesioner dibagikan kepada akuntan, manajer keuangan, dan auditor dari berbagai organisasi. Data dianalisis menggunakan structural equation modeling dan pendekatan partial least square. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 5 poin untuk menilai persepsi terhadap efektivitas sistem dan kualitas informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada result and discussion. The fitting indicate that both internal control and accounting system have a statistically significant positive effect on financial information quality. In turn, this quality extends the privileged fullness of the financial information. Thus, rational conflict the first two hypotheses and demonstrate the critical importance of system reliability and control effectiveness in the context of financial reporting and decision making, yang dimana hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi sama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Selanjutnya, kualitas ini meningkatkan persepsi terhadap kegunaan informasi keuangan. Hasil ini mengonfirmasi dua hipotesis awal dan menekankan pentingnya sistem yang andal dalam pelaporan keuangan. Next. Next, more specifically, internal control system contributed to data accuracy, error prevention, and fraud detection, with increased trust in financial report. Accounting system had ensured that financial information is processed consistently and according to standard. Together, they create a solid foundation for high-quality financial reporting, making it more useful for management planning, budgeting, and performing evaluation, yang dimana secara lebih spesifik sistem pengendalian internal membantu menjaga keakuratan data, mencegah kesalahan, dan mendeteksi kecurangan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Sistem akuntansi ini mendukung pemrosesan informasi yang konsisten dan sesuai standar. Keduanya membentuk fondasi bagi pelaporan keuangan yang berkualitas sangat tinggi. Next. The study also confirmed the mediating role of financial information quality
This means that even a company has strong internal control or accounting system. The usefulness of financial data depends largely on the perceived quality of that data. This company must not only invest in system but also monitor the output to ensure it meets quality standard in terms of relevant, accurately, completeness, and timeless, yang dimana penelitian ini juga membuktikan bahwa kualitas informasi keuangan berperan sebagai mediator, di mana artinya meskipun sistem pengendalian dan akuntansi sudah baik, jika kualitas informasinya rendah, maka kegunaannya tetap kurang. Oleh karena itu, organisasi harus fokus tidak hanya pada penerapan sistem, tetapi juga pada pengawasan yang dihasilkannya. Next. Real world implications of the findings are significant. Companies with poor internal control or outdated accounting system are more likely to produce misleading of or less useful financial report. The study against that regulate audit, accounting system improvements, and employee training have enhanced the quality of financial information. And this is especially important that the business environment with timely and accurate financial data is calling for comparative advantage, yang dimana implikasi nyata dari temuan ini sangat penting. Perusahaan dengan sistem yang lemah cenderung menghasilkan laporan keuangan yang kurang akurat dan menyesatkan. Studi ini menyarankan agar audit internal diperkuat, sistem terus diperbarui, dan pelatihan bagi karyawan yang harus ditingkatkan agar informasi keuangan tetap relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, conclusion dan suggestion. Conclusion: the research concludes that internal control and accounting system have a substantial effect on the usefulness of financial information. The quality of this information plays a key mediating role, highlighting the need for organization to focus not just on implementing system, but also on ensuring data quality. Yang dalam bahasa Indonesia, kesimpulannya, sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi berpengaruh besar terhadap kegunaan informasi keuangan. Kualitas informasi memainkan peran penting sebagai perantara. Suggestion
organization should enhance internal audit functions and strengthen monitoring activities. Continuous investment in up-to-date accounting technologies is essential. Companies must train staff regularly to ensure accurate data entry and effective use of system. Yang dalam bahasa Indonesia yaitu saran yang pertama, tingkatkan fungsi audit internal dan pengawasan. Yang kedua, investasikan dalam teknologi akuntansi terkini. Yang ketiga, latih staf secara rutin untuk memastikan akurasi data dan efektivitas sistem. Dan yang keempat, evaluasi kualitas informasi keuangan secara berkala sebagai bagian dari kontrol organisasi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah kabeh bro.